Friday, 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 Friday. Hindi pa na ko Friday guys, kaya ugma makarelax na ta. Arin ako magbalik og kaguuli inig Domingo sa gabi, kaya inig ugma, Lunes na. Pwede kadagan guys, hindi. Naputong Japon ko sa mga bata guys, pero saon man. Perti kasabaan. Siguro mausabra ni sila guys, kaya wala pa man ko naghatag grado nila. Ay na makitaan nila kung ang ilang performance, kung good or not so good. Wala pa man gunit adjustment period pa man gunit buwan na. Okay, ikan pala sa grade 1, grade 2, grade 3. Yung sa grade 4 mo, asab naman na, ayun na, grade 4 is stepping stone for higher grade. Train pa, ubang may bawi. Sige guys, mana to, buyers.